Good morning mga idol. So nagbuhos may gabi idol. Wanang nabuhusan idol ang isla idol. So, kita mo na idol. Basa pa kay idol. Gabi ini gibuhusan sugod idol. Muni ang gibuhusan idol, gabi idol. Kani nga building idol. 38 ni kapalapag idol. Gabi ini gibuhusan idol. Kita mo idol. Mandawi City, Cebu. Narani diri idol sa Mandawi City, Cebu. Ining building idol. Ana idol kauban gyapon ang aning building idol. Ang una nang nahuman idol. Manang purma na idol. Sa sulod lang idol, wala pa nahuman idol. Taas kina idol. Taas kina idol. Nabuhusan idol. Ang ka ari idol, wala pa na nabuhusan idol. Tama idol anang blackout idol, anay blackoutan idol. Thank you so much sa inyo mga idol sa manood sa kong video. Mag-like, mag-share, subscribe po sa kong channel. So thank you so much po sa inyo mga idol. Kana idol kanang ula idol, purmahanan po na idol. Kana idol, kana mga kuluma idol, purmahanan po na idol. Kana para mabuhusan na po na idol. Sanang kuluma idol, purmahanan pa na idol pag maliawatan na idol, pag nanay layout idol, purmahan na po na idol. Thank you so much sa inyo mga idol sa manood sa kong video. Thank you. Cebu, Mandawi City idol. Thank you so much po sa inyo mga idol.